Gümlesin sizler diğer paklardan koydum. Kız bir traçin men mынандай составпен соңғы матчта ұтылып қалдым. Міне мына недегі негізгі құрамда. Мына кәдімгі шабуылшыдан бастайын. Неймар Жуниор, Тотти Гачка, Манджукичин, Форм, Круйф, Икона, Вератти, Лига Чемпионов. Bilmiyorum da kарточканы ұмытып қалдым. Verratti, Pogba, Mbappe, Marcelo, Boateng, Alexandro, Cancelo. Osman atılıp kaldım soңғы неде. 4-4 ма? Dimden алып көрейік. Ай. Дебренияны аламыз. Cancelo. Екеуіме тупиде тықып алдым. Paulinho. Состав слабый болады, слабый. Шабуылшы. Марио Балотелли. Бонуччи аламыз. Маркиньос. Даниэл Бас. Маратта. Де Хая. Рональдиньо. Иногда Марадона түсті. Конечно. Да, консол атакада да бола берем, а? Ибра. Гимович. Месси. Азар. Ух ты, Муса. Бой шах не қалды. Киммич дейтін бір бар бұл. Шынды ма? Да ну честный. Да кеттік ала. Ай, ойнаймыз. Ебать, Тоттенхэмнен ұтылған. Ұтыламын бұдан. Эриксон bir жерге бірақ қол тықты ғой. Барса ұтады. Қазір бағашамыз. Nei, 4-4-1-1. Ух ты, неста. Кейн. Криштиано. Фабиньо. Кондакбия. Дибала.
Yeniden bot. Oh tip Pepe. Daniel Volkan Sala. Ya. Ну, слайс состав. Гризман, конечно. Mbappé. Ой. Тимарян, Harry Kane uğruna git. Cavani. Mandzukic. O ışkım boruna çağıramayım. Mandzukic de. Busquets. Carvajal. Давай. Donnarumma gitti. Olsa sastaf ben gazır oynayımız. Hayırdır o var da iş. Diyor. Bagajam sıkaran komutan. Ay komutan. Takip bagajamız. İş bak var 14-15 bak var. Nerede gömürüyor karıcı. İkinci bak kızımız. Fettal'da gömürüyor. Kızımız. Burada stoyuna bir oyuncu bir. Lavana. Dök götürmeydi. Naklen unçemestir. И казин пагачат нет. Dostlarım Dirski bir игрок istedim. Şimdi игрок gösterdim. Kişi istedim o игрокtu. Kişi istedim. Biz bak kaldı. Biz ak. O Liga Çempiyonski. Ta Liga Çempiyonski. Ekran. Portugalya. Cristiano Ronaldo. Cristiano